Hello guys, morning. Guys, nakaroon diri sa Mango Avenue na sa nako sa tubangan sa Iglesia ni Cristo, simbahan. Kita mo guys, bahan nila guys. Simbahan sa Iglesia ni Cristo. Guys, ni siya guys kaning kasada guys, padung ni sa 20 Osminia guys, na kasada. Kana. Ya, dali ko rin pita guys, muna ding padung sa Ramos. Karena dia sa Manggo Street dia. Wala pa po dang Pilipinas Minya. Okay guys. Nah, dito guys, padung na sa Carita, dun sa port area. Dito na siya dito guys. Nakita guys. So, nakarin na mo ani guys siguro no. O wala guys, tutulan tamo guys, sugasan ni Dapita. Tutulan tamo para di mo masaa guys ba. No. Tutulan mo kana siya guys, manang badong dito sa Pilipinas Minya, Scario. Kita, Railway. Saka na diha, dito na street, gikan na sila sa Gordo. Okay guys, wala to guys. Huwag mo katutul guys, signalan ko guys, ay tuluan tamo. Basa na di pita ha. Okay na guys. Ha, guys.